आज तुमका प्रल्हादाली काणी सांगता. एका अनेक गावांत हिरण्यकश्यपू म्हणाले एक राय आशिल्लो. तो व्हडलो रायू. ताका अशी दिसता हांव येद्दोड रायू हें तें इतलें सकट म्हाका आसा हांव मरूनच म्हूण सांगता. तो देवाक वचून मस्त वर्स तपश करता. तपश करता आसतना ईश्वर प्रत्यक्षान कसो जावका तुका म्हूण निमगिता. देवा हांवें एक आकाशार मरू नज, एक भुंयचेर मरू नज, हांव एक खंयचे मनशा निमती मरू नज, खंयचे प्राणी निमती मरू नज, एक सकाळ मरू नज, रात्री मरू नज म्हूण सांगता. तूं कसो म्हणटा जायत म्हूण सांगता. तूं सांगल्या वरीची म्हूण सांगता. हाका भारी खूश जाता. मनशान मारूं ना, प्राणीन मारूं ना, सकाळ मरूं ना, रात्री मरूं ना, सगळें म्हणटा हांव मरच्या का ना म्हूण ताका भारी खुशी जावन ताका एक प्रल्हादू नाल्यार चेडू अशें हे हिरण्यकश्यपूक देवा पळयलें नज. देव म्हळें नज ताका. हागेल पुत तागेले उलटाची ताण सगळो दीस देवा नामस्मरणेरी आसूचे. हे रायू सगळें पळयता. पळोवन केलो जाणांक गुरू आपयता. गुरू आपून तागेले सांगता ताका देवा वयरी द्वेश उत्तिश्ट तुमी कोरका म्हूण सांगता. तांणी कितली कितली पळयताची. तांणी देवा वयरी कितली देवा वयरी नक्क जलन सगळी काणी सांगून ताका सांगताची. तुगेलो आनूची देव, तुगेलो अन्नाकय देव म्हणल्याक म्हूण सांगता. कसन जाल्यार तांणी सांगता हूं म्हणटा वापास तागेले देवाले नामस्मरणेन आसता. तेन्ना एक 5-6 म्हयने नंतर वापास ते गुरू हांक घेवन चेल्ल्या घेवन येताची. चेल्ल्या घेवन आयल्या कसो म्हणची तो देवाल नामस्मरणेरी आस. राया खूप येता. राया खूप येवन हाक व्हरून वयचे गुड्ड्यार देखून सकयल उडय ताका काड म्हाका चेडू नाकते म्हूण सांगता. राजन ताका तांडून व्हरून वयर गुड्ड्यार देखून सकयल उडयताची. सकयल देवा 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 म्हूण देवाल नामस्मरण करतच. ईश्वरा राख देवा तूं म्हाका ईश्वरा ईश्वरा म्हूण कडेन वयर देखून पळयता. देव 2 हातान ताका अशें करून धरून ताका वयर हाडून सोडता. वापास वांचून येयन पळोवन रायाक खूप येता. तो देवाल नामस्मरणेरी आसा. देवा 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 म्हूण सांगून कडेरी हिरण्यकश्यपू खूप येता. हस्ती हाडयता. हस्ते पंदा घालयत ताका. हस्ती कशी केल्यार ह्या चेडा वयर पांय दवरना. कशी कशी मांगेने हें केल्यार ते हस्ती कांय ताका मस्ती ना. हो देवाल नामस्मरण दोळ चिम करून वच म्हणटा. सरप अशी एक कुडांत व्हरून घालता ताका. रात्री पालें थंय असो म्हूण सांगून आनी देवाल नामस्मरण केलें की सरप ते तागे लागीं न्हू तो येवन बसता. शिवाय चाबनान हिरदूस पळयल्या कशें तशी न्हू तो बसून आसा. ताका विश दिता. कसं केल्यार हो मरना. कडे लास्ट हिरण्यकश्यपू खूप येता. तूं देव 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 म्हणट न्हय पळय देव खंय आसा म्हणटा. देव पुरा कडेन आसना. देव नातले जाग आसवे म्हूण सांगता. तेन्ना ताका लास्टान आमी तरी व्हडलो खांब आशिल्लो. त्या खांब्या पळोवन हांगासर देव म्हूण सांगता. आसना हांतूय देव आसना. पुरा कडेन देव आसा म्हणा न्हय. तो हांतूच हांतूय आसा देव. खांब्यांतूय देव आसा म्हूण सांगता. नातल्या रे पळय तूं आस म्हूण सांगता. हाका राया खूप येता. राया खूप येवन ते हें दवरून खांबो उचलावन सोडता. उचलता तेन्ना कसो करचें कसो पळोवचें. तांणी सांगिल्लें न्हय मनशाल तोंडांनी मनशाल हातान मरूं नज, प्राणील हातान मरूं नज म्हणून. देवा अशी दिसता कशें करचें म्हणटा न्ही वाघाचे तोंड आनी मनशाले आंग घेवन देव प्रत्यक्ष येता. प्रत्यक्ष जावन ताका सांगला सकाळी मरूं नज, सांजे रात्री मरूं नज म्हणटा. 6 घंटे वळरी तिळचण सरी ताका काडटनी ताका नेलारी मरूं नज म्हणा भुंयचेरी म्हणटा. तागेले पांयारी ताका घालता. तागेले नांगटांनी अशी करून पिसूलता. तागेलें पोट पिसूलता आनी तागेलें रगत पिवन हिरण्यकश्यप मेल्लो. ताणें सांगलें ताणें मागिल्लें तागेलें वर आसलें म्हण केची. तो एक मनशाल हातांनी मरना, एक प्राणील हातांनी मरना. ते ओट्टू जावन तो राय मरता.
राय मारतना प्रल्हादा पटोवन धरता देव पटोवन दवरनू तेन्ना प्रल्हाद सांगता म्हगेल्या अण्णा तुवें मोक्ष दिवं का तुवें म्हूण सांगता. कसले वर माग देवा म्हणटा तो म्हगेल्या अण्णा मोक्ष दिवं का म्हणटा कडेन देव जायत म्हूण तागेल्या अण्णाक मोक्ष दिता आनी अशें व्हर दवरतना सांगता प्रल्हादाक सांगता हे गांवां राय जावन तुमचें राब जना सकट चांग कोण पळयलें म्हूण सांगता. प्रल्हाद भारीच मस्त वर्स थंय राय जावन देवालें नामस्मरण करून आशिल्लो.